Voilà les quelques plastiques qu'on utilise dans les industries, surtout en particulier, c'est-à-dire en particulier dans les emballages. Donc on a le polyéthylène PE. On a كنلقاو PEHD c'est-à-dire هذيك H كتعني haute D كتعني densité. وعندنا PEBD. PE c'est le polyéthylène, B c'est la à basse densité. On a aussi le polystyrène PS, le polychlorure de vinyle PVC et le polyprolylène PP et le polyéthylène térifatal PET. Térifatal, le PET. Donc bien sûr les plastiques on doit les différencier. وهنا غنعطيكم المثال باش كنا كنقولوا مثلا une bouteille c'est un matériau plutôt c'est un objet. علاش ان البوتي القاروره اللي عاملين فيها داك مثلا العصير او ديك المناضه كتكون وحده من هاد لي بلاستيك والغطايه ديالها وحده اخرى من ديك لي بلاستيك وعاد داك لومبالاج اللي كنكتبوا فيه بيان سور المكونات ديال هاد العصير في ديك الورقه وداك الشيء حتى هي كتكون بلاستيك اولا من ورقه ولا يعني دونك ملي كناخذوا ان بوتي كامله كتولي ان اوبجي. ملي كنقول لك اون بوتي دو فيغ هنا كنقولوا ان ماتيريو باش بور ديستينغي يعني من الجمله نعرفوا واش اون بارل دان ماتيريو ou bien d'un corps. D'accord? Donc les plastiques ce sont des matériaux mais lorsqu'ils sont par exemple ils entrent dans là aussi par exemple on peut trouver le PE le PS qui entre dans la fabrication ديال واحد لو كور يعني هو كل بلاستيك البواطه من نوع والغطايه ديالها من نوع اخر. D'accord? Très bien. Donc maintenant on va faire des tests pour les différencier. Parmi les tests qu'on fait on a le test de pardon parmi les tests qu'on fait on fait normalement 3 tests. Le test de flottabilité, le test du flamme et le test de la dissolution dans l'acétone. يعني ثلاثه ديال لي تيست اللي كنديرو. لا فلوطابيليتي كدار في لو دوس الماء العذب. لا فلوطابيليتي هي الطفو يعني كنشوفوا شكون اللي كيطفو فوق الماء ولكن هذاك الماء ماشي كناخذوا ماء عادي كناخذوا الماء العذب في الاول من بعد كناخذوا الماء المالح الماء المالح على اساس ان البحر ملي كنلوحوا شي بلاستيك في البحر فين شكون اللي غادي يطلع يطفو فوق الماء ديال البحر شكون اللي غادي منين نلوحوا غادي يغرق لهذا كنا نعرفوا هذه المسائل باش مابقاش نلوح البلاستيك في شي نوع بالضبط ديال البلاستيك اللي غيهبط لتحت البحر دونك اللي كيغمر تيتغمر في البحر دونك وكاينه لو بليونت في الماء الساخن. من بعد كاين لا ديسولوسيون دون لاسيتون الذوبان في واحد الماده اللي كتسمى لاسيتون ثم لا كولور د لا فلام يعني ملي غادي نبدا نحرقوا بعض المرات لا كولور كيتغير ديك لا كولور كيتغير هذا دليل على واحد النوع ديال البلاستيك. داكوغ دونك اون فا باسي pour les différencier on va faire des tests donc le test de flottabilité on a fait dans le premier bêcher l'eau douce dans le deuxième bêcher eau salée dans le troisième bêcher eau bouillante. Donc pour l'eau douce on trouve que le PE le polyéthylène flotte dans l'eau douce. La deuxième expérience c'est le polyéthylène qui dans l'eau salée elle flotte dans l'eau salée. L'eau bouillante donc هادينا la flottabilité ديال l'eau douce و l'eau salée mais في l'eau bouillante ما حتى حاجه ما كتطفو فوق الماء المغلى ولكن كاين عندنا ان البي او تي se retracte يعني كيتكمش كاين بعض البلاستيك اللي درتي فيه الماء سخون كيتجمع يعني كيتكمش هذاك كنقولوا il se retracte.
Donc, on a différencié le PE, différencié le PS, on a différencié le POT. Supposons مثلا ما عملناش هاد لوكا ديال او بويونت ماشي هاد التيست اللي درنا كاين تيست ديال لا فلوطابيليتي دابا غندوزو للتيست ديال l'acétone, la dissolution dans l'acétone. Donc, la dissolution dans l'acétone, on met dans un bécher l'acétone et les plastiques PVC, PET, PS. Après un certain temps, on a disparition de PS, polycitylène. Donc, puisqu'il est disparu, donc, il se dissout. Donc, ici, on va conclure que le PS se dissout dans l'acétone. Donc, là, le premier test. Donc, PS, plastique, les PS, il a ramené في الماء البحر غادي يطفو. Donc, PS se flotte. PS flotte dans l'eau salée et se dissout dans l'acétone. Maintenant, on a différencié le PS et le PE. On n'a pas différencié le PVC. Le POT, il se retracte dans l'eau. Le POT, il se retracte dans l'eau bouillante. Et il nous reste maintenant le PVC. Le PVC, pour différencier le PVC par rapport aux autres plastiques, là, on fait appel au test de la couleur du flamme. Donc, quand on a le PVC واحد شويه ديال البلاستيك ديال PVC وناخذ واحد شويه ديال البلاستيك ديال PET, la couleur de flamme ne change pas. La couleur de la flamme ne change pas. Alors, à propos de PVC, la couleur de la flamme devient verte. La couleur de la flamme devient verte. Ok, دابا انا غادي نعطيكم هادشي كامل هاد لي تيست كلهم غادي نعطيهم لكم في واحد الجدول. غادي نعطيكم لو تيست دو فلوت. بالنسبه لو دوس سي لو PE qui flotte dans l'eau douce. Le PS non, le PVC non, le PET non. Dans l'eau salée, c'est le PS qui flotte. PVC non, PET. Dans l'eau bouillante, c'est le PET qui se retracte. retracte ملي كيتكمش ملي كيجي ما كيتكمش ملي كيديروا فيه الماء سخون. La dissolution dans l'acétone, c'est le PS. Oui, il se dissout dans l'acétone, mais le PE non, le PVC non et le PET non. La couleur de la flamme, c'est la couleur de PVC qui devient verte. D'accord, donc elle dit بحال résumé بحال la conclusion ديال les distinctions ديال les plastiques. Et c'est la dernière partie de notre cours. La première leçon, on a 4 séries. Donc, on va passer aux exercices.